اتخوينات سوني نتقراي سولوس نيرترا زبلي كوينات بأخبروتن بتحتنان كما يوعيلكم إلو أيكونن غزاخاز غوحكوح كوينات سدرابيتات زبتاتن كتماتات زطفئ هيوت زغزفن بقليلو زي حاو بسلاز قدفن كي تعدمن بچكانني إذا قد محجرينا يوينا لعلينا زفلط يلن كم ود بشاشا زعم السلسون كوفات تحساس بازلهم أرحيقهم زيت أمتو كينات مشفن تساقمهم غيرهم زقمتو موتن نبعاتنا ديتات زي انتهم زغون جمرت بوليتيكانياتات زول لعوهن دبتاو قينات دما زيت رأي كونن رئينا يو نيرنا اللون اتخفت رزغ الرعدن فلطون فرقان مبر كل زبتات زخبابي نزي فلطوي انتو هنا حجون كينات كفتن كم زخل نرقلونا نايز غيزي حدقا قرب وحس قبرقنا كل زبطات بفتصم مسنق حزب بقاقز زلو مخانون دو كنبلو نخل مخاناني اوه كي تجمره دو كنبلو لنا دو كا كنبلو إنا اتعمام دين قليل زي خون خالي مغنياتو كوينات بغليلي خول لعزغل انصار كوينات زقبر قال سجن كبيد واغان سعرن زحتت سلازخونه كابتوم زعبي غازيطنياتات دمصاويان تواساتي سغاب ترا تيك توكرات لعلا بركتو خغبر كالي كوينات مخنان دمصتات مبزح وزت كوينات دو كنبلولو نخل مقدتات بزح خو نخل اتزعبي يغن انصار كوينات دو مبالي صمدوم بار بزيو عبي قد زحز ابزوانزي حماق تاريخ كيد قمز سعر زيقاتات اكتيفستس كومون مهوراتن كالوت مياتنياتاتن ساتف وزلو ناي صمدوم انقسقاس تجميرلو دو كبلو زخل دما يلبون اما حبراو مراخبيتات زتا قبرلو أبايتاون كينو دوبات زغيد من قسقاساتي كايدال كم زراهم مخا وتصيتو النعبين هزباو معبل نخونن يمتس مهلاوي هزبتات الزراربولو متأممانن مرد دقنه النسالو حدنتو نعبلو ازتراناي محبراو مراخبيتات زر الرباي كونن از صمدوزي ناي متحق غازن ممللان صمدوي ناي هزب صمدوي ناي سلام صمدوي زصمدوزي انصار سلام نزبغوس عقد زخل حيل زلوو ترير مسرتي بغلص نغرواچو عند باند يكفافن سماوالن As vibrant and diverse democracies, we both understand that democracy is a way of life and it is a journey. It is shaped sometimes by debate, sometimes by disagreement, but always by belief in the rule of law and the will of the people. በፍጹም ከአብይ ጋር የሚከራከር አይገናኝም። ዲሞክራሲ በክርክር ያድጋል፣ በዲቤት በዲስአግሪመንት ጭምር ይሄዳል። ግን ቢሊፍ ወይም እምነት የሚኖረን በሩል ኦፍ ሎው ነው፣ በህግ የበላይነት እና በህዝቦች ፍላጎት ላይ የተመሰረተ ዲሞክራሲ ነው። ይሄን ዲሞክራሲ ጥልቀት አለው። አብይ በፍጹም ይሄ ጉዳይ በፍጹም የማይገባበት ጉድ ነው ይዞ የመጣበት ሰውየው። Both our constitutions are reflects this spirit. India's constitution begins with the words, "We the people of India." Ethiopia's constitution begins with, "We the nations, nationalities and people of Ethiopia." Their message is the same. Our destiny is in our hands. This morning, I had the honor to lay a wreath at the Adwa Victory Monument. This monument is a timeless reminder of how Ethiopia's victory inspired the entire colonized world in its quest for dignity and freedom. እዚህ ላይ አሁን ትልቁ ስለ የአድዋ የጉንጉን አበባ ማኖራቸውን ገልጿል። እዚህ ላይ የጉንጉን አበባ ማኖራቸው ገልጿል።
የህንድና የኢትዮጵያ ህዝቦች አንድ የሚያደርጋቸው እኛ we the people of India ብሎ ነው የሚገልጸው የናንተም የኢትዮጵያ ነው አብይ የማይፈልገው ቁጭ ብሎ እያያቸው we the people with the nations nationals and the peoples of Ethiopia ብላችሁ ነው የሚጀምረው የናንተ መግቢያ ፕሪያምሉ የህገ መንግስቱ ይሄ የህዝቦች ደስቲኒያችን አንደኛው መጨረሻ የምንሄድበት መንገዳችን ተመሳሳይ ነው አቺ ማድረግ ምን ፈልገው ጎሉም ተመሳሳይ ነው የህዝብ ፍላጎት ነው ብሎ ገልጸውታል ይቀጥላሉ በጣም ወሳኝ ጉዳይ አለ አሁን ቀጥሎ የምትሰሙት and in these times of conflict and uncertainty it is a reminder that the people of the global south can stand up for themselves. Honorable members, Mahatma Gandhi gave us the concept of trusteeship. We do not own this beautiful planet and its resources. Instead, we are trustees who must take care of them and pass them to our children. The spirit of trusteeship እንግዲህ the people of the global south አሁን the people of the global south ብሎ የገለጹት ነገር አለ the people of the global south የመወሰን በዓለም ላይ የመወሰን በዓለም አጠቃላይ on behalf of 200 ምናምን ሀገራት የሚወስኑ ሀገራት 5 ናቸው አይደል አሜሪካ ራሺያ ቻይና እና ፈረንሳይ ናቸው የሚወስኑት ሌላ ማን አለ የሚወስን ትልልቅ አፍሪካ ለምሳሌ አንድ የላትም ተወካይ የላትም አንድ በትልልቅ ጉዳዮች ላይ አንድ ተቃውሞ ለምሳሌ ራሺያ ብትቃወም አሜሪካ ብትቃወም ነገሮች በሙሉ የ200 ምናምን ሀገር ፍላጎት እንኳን ቢሆን አይሆንም ነው የሚባለው 200 የዓለም ሀገራት እንኳን ቢፈልጉ አሜሪካ ብትቃወም ቬቶ ፓወር ስላላቸው አምስቱ ቬቶ ፓወር ያላቸው ሀገራት ኖቤል እንኳን ተሰሚነት የለም በሙሉ የ200 ሀገር ምናምን ድምጽ አይሰማም ማለት ነው ስለዚህ the people of the global south ያሉት ተሰሚነት የሌላቸው ሀገራት እነዚህ ከታች ያሉት ከተጽኖ ማሳድሩ ተሰሚነታቸው ዝቅ ያለ ሀገራት ዩናይትድ ሆነን ለአንድ ዓላማ መቆም አለብን በጋራ መቆም አለብን ያሉት እቺ ብሪክስ ላይ ምናምን የምትወራው ነች ምጥርጥር የለውም ብሪክስ ላይ ኢትዮጵያ ገብቻለሁ ስላለች እዛ ላይ የሚወራ ነገር ነው ኢትዮጵያ የሚመለከት ያነሱት የብሔር ብሔረሰብ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጉዳይ የህገ መንግስት ጉዳይ አንስተዋል ከህንድ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር አንስተዋል የጋራ የሚባለው የዲሞክራሲ ጉዳይ የዲሞክራሲ ዋና ህዝብ ያለ ዲሞክራሲ የትም ንቅንቅ እንደማይል ዲሞክራቲክ ያልሆነ መንግስት የትም መደረሻ እንደሌለው የገለጹበት ነው